Alléluia, Hosanna Limango. Nous sommes dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 13. We're in the book of Numbers chapter 13. Open the Bible, Nombres chapitre 13. Numbers chapter 13. Nous allons là-bas. Je vais vous expliquer et après nous allons continuer à lire. We'll go there and continue to read. Vous savez, notre thème c'est la foi audacieuse. You know, our topic is bold Je faith. pense aujourd'hui nous allons terminer. Si je termine pas aujourd'hui, je vais terminer ça le jeudi en ligne. And if I don't finish it, I'll probably finish it Thursday online. Parce que les dimanches qui viennent, je vais maintenant commencer à parler sur le royaume de Dieu. Because Sunday coming up, I'm going to talk about the kingdom of God. Ici, nous allons clôturer sur la foi audacieuse. We're going to finish off talking about bold Je vous faith. ai dit, la foi audacieuse, c'est très important. I said that bold faith is Et very Dieu veut que important. chacun de nous ayons cette foi, la foi audacieuse. And God wants each and every one of us to have bold faith. Pourquoi la foi audacieuse? Parce que ce que Dieu a préparé pour ta vie, And the reason God wants you to have bold pour faith avoir à cela, is because the way God c'est has très prepared important for your d'avoir life, à cette foi. God wants you to have bold faith for the things He's Et prepared pour for your life. terminer, dans la Bible, Dieu, après avoir pris son peuple pour nous dans le pays à Cana, And after God took His people to bring them into the land of Canaan, mais oyo bakotaki na pays à Cana. those who entered into the land of Canaan, Tango nzamba bimisi bana Israël na pays à Égypte, destination ezalaki Cana. after God had taken the children of Israel out of Egypt, the Cana destination was Canaan. ezalaki place nzambe a préparaki pona ba peuple na ye. The land of Canaan was a place which God prepared for His Et people. Cana bazalaki kobenga ngo le pays qui coule le lait et le miel. And the land of Canaan was called a place which flows with milk and honey. Cana, c'est le pays qui coule le lait et le miel. The land of Canaan was a place that flowed with milk and C'est-à-dire honey. Dieu à travers son serviteur Moïse, So God, through His servant Moses, Moïse yenza ba utilisaki pona kolongola Israël na Égypte, destination ezalaki Cana. God used Moses to take His people Israel out of Egypt and Et bring moi them to the je land of crois Canaan. aussi que chacun de nous avons nos Cana. And I believe that each one of us have our Canaan. Comme tu es là, vous avez ton Cana. As we are here, we all have a land of Le Canaan. Cana, c'est le lieu où Dieu a préparé pour ta vie, pour ma vie. The land of Canaan is the place God has prepared Vous for our savez, dans lives. la Bible, Dieu, dans le livre de Jérémie, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. And in Jeremiah 29:11, He says, I know the plans that I think towards you, Projet de paix et non pas projet de malheur. plans to prosper Et you. moi, and je not pense of que evil. chacun de nous, Dieu a préparé, Dieu a un plan pour chacun de nous. And God has a plan for each and every one of us. Ce n'est pas par hasard que vous êtes en vie. It is not by chance that you are alive. Peut-être oleki na ba bombe belé na ba maladie belé, mais si vous êtes toujours en vie, Dieu a voulu cela. You probably went through many battles and many Et sicknesses, but if you are alive, Moi, God je wants pense you. que Dieu a gardé, t'a gardé. Dieu a un plan pour chacun de nous. And I believe that if God has protected me and you, then He Et has a plan ce for me and you. plan-là, c'est le Cana. Vous avez un Cana pour ta vie. And that plan is Canaan. You have a Chacun Canaan de for nous, your nous life. avons nos Cana. We all have a Et Canaan in our le life. pays de Cana dans la Bible va canaliser, on bien va résumer les pays qui coulent le lait et le miel. And the land of Canaan is described as a place flowing with milk and Na honey. Cana esika gloire na yo ezali. Canaan is the place where your Na Cana glory is esika at. bénédiction na yo ezali. Canaan is where your Na blessings Cana are at. esika baccomplissement ya bagrande chose na vie na yo ezali. Canaan is where the Na accomplishment Cana of the things in esika your life will happen. épanouissement na yo ezali. That's where you will Et prosper. chacun de nous, tant que nous sommes vivants, nous avons nos Cana. And as we are alive, we have our Canaan. Et Dieu, à travers son serviteur Moïse parlait au peuple de Dieu que vous avez votre Cana, et si ka passe que zalate, et si ka malade que zalate, et si ka souffrance que zalate. And God, through Moses, told His people that you have a land of Canaan where there will be no suffering and pain. Israël obabimaki na Égypte bazalaki 3 millions. The children of Israel that left Egypt were 3 million. Bana Israël obabimaki na Égypte bazalaki 3 millions. There were 3 million Israelites who left 3 Egypt. millions eza image ya pays de Galles. Vous savez ici à pays de Galles, baza 3 millions. Je ne sais pas les lots peut-être 4 millions, mais tant que tozwa ki ba British to sala ki examen
3 millions de population au bazar pays d'égal. And 3 million people is the same population as this country Wales. Et cette population-là, c'est l'image y a ba peuple au babimaki na Égypte. And this population is the same amount as the people that left Egypt. Moïse a fait sortir 3 millions de l'Égypte pour aller en Canaan. And Moses led 3 million people out of Egypt to go to the land of Canaan. Mais je suis étonné But I'm astonished, en lisant ma Bible. reading my Bible, La Bible nous parle de 2 personnages. the Bible tells us about 2 people. Et parmi ma génération, il y a bateau bazalaki adulte. And amongst the generations of those Et dans adults, 2 personnages, oyo 2 personnages, on a bakotaki na Canaan. there were these 2 people that entered into the land of Et les Canaan. 2 personnages là, And these 2 people c'était Josué, was Joshua c'était Caleb. and Caleb. C'était les 2 personnages sur 3 millions. 3 millions. Out of 3 Bato million kaka people, mibale. only 2 Oyo people, ne bakotaki na génération bato bazaki ba adulte. only 2 people out of the adults entered into the land of Canaan. Ba oyo musu pe bakotaki ezaki génération ya bana. Bana oyo bazaki bana mike, musu babotamaki na désert, bango nde bakotaki na Canaan. Mais génération ya bato bazaki ba adulte. Presque bango nyonso bakufaki na bango ezaka kana 2 personnes au Bible eza comme mentionné souvent en lisant la Bible Josué et Caleb. The rest that entered were the next generation, but out of the old generation, Tout it was ce only que le Caleb and Saint-Esprit Joshua. veut nous parler pour résumer, pour clôturer And what the cet Holy Spirit enseignement wants to tell us in order sur to la resonate foi audacieuse. about bold faith. Si nous voulons entrer en Canaan, If we want to enter the land of Canaan, vous avez besoin dans ta vie d'avoir Josué et Caleb. you need to have people like Joshua and Caleb. Je veux que nous disions, le bonhomme Taza Pepe na bokota na Canaan yo, oza na besoin ya Josué, oza na besoin ya Caleb. Say to the Come person next to you, if you want to enter the land of Canaan, you need si Joshua vous and voulez Caleb. entrer dans votre Canaan, If you want to enter c'est into the land très of important Canaan, d'avoir à Josué, c'est très important d'avoir Caleb. it's important to have Joshua and Caleb. Vous savez, Josué, You know Joshua, azaki na kombone ezalaki Osée. his name was C'était Hosea, Moïse qui lui avait donné le nom de Josué. but it was Moses who gave him the name Vous savez, Joshua. dans la Bible, le nom est significatif. And you know in the Bible, names are significant. Moïse a changé le nom de Osée à Josué. Moses changed his name from Hosea to Joshua. Je pense que chacun de nous connaissions Josué. And I'm guessing that all of you know C'était Joshua. le nom que Moïse a donné à son serviteur. It's the name that Moses gave to his servants. Et les 2 personnages, comme je vous ai dit, Josué et Caleb, bango kaka na génération na bango nemi balo yo bibelo belaka biso bakotaki na Canaan. And Joshua and Caleb were the only people in their generation. to Mais enter les the autres land of côté Canaan. là, ba comportement ya bato mibale, ba titi da bato mibale ya ki ndenge nini. But today we will learn about their behavior. Et je pense que comme na lobi que biso no sozo na bakana na biso, mais poto kota yango ezo senga pe biso to na ba caractéristique ya Josué, pe ba caractéristique ya Caleb. And as I said, we all have a land of Canaan that we need to enter, but we need characteristics like Joshua and Vous Caleb. savez, le nom Josué You know the name Joshua veut dire l'Éternel est sali. means God is salvation. Le nom Josué The name Joshua vient du mot hébreu comes from the Hebrew qui veut dire encore Jésus. and it also means Parce que Jesus, Jésus vient du nom de Joshua. because the name Jesus comes from the name C'est-à-dire, Joshua. c'est très important dans nos vies That's it's important in d'avoir our un lives Josué qui est l'image de Jésus. to have Joshua, which is the image L'homme of tapé Jesus. Nao, c'est très important d'avoir un Josué qui est l'image de Jésus dans nos vies. Come Say on. to the person next to you, have Joshua, which is the image We of need Jesus. Jesus into our life. Sister, brothers, you need Jesus in your life. Si nous voulons entrer au ciel, vous avez besoin de Jésus. If you want to enter heaven, you need Jesus. Jésus c'est capital, Jésus c'est central, Jésus c'est la base. Jesus is capital, he's central. Vous he's the savez dans le base. livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20, il a dit je tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec And lui. you know in Revelations 3:20, Jesus says, I stand at the door and knock. Et cette And he let me porte-là, in, I will supper with ce him. n'est pas le porte physique, c'est nos cœurs. Motema na biso pe ezalaka porte. And that door is not physical, but it's our heart. Yesu alingi tofungulela ye mitema ye akota ye afanda na mitema na biso. Jesus wants us to open our hearts to him. Yesu so that he may come azala inside. Seigneur ya vie na biso. Jesus needs to be Lord over our Azala lives. maître ya ba vie na biso. Be master over C'est our lives. Jésus-Christ qui est l'image de notre Josué. It's Jesus who is the image of C'est our Christ Joshua. qui est l'image de Josué. It's Jesus who is the image of Joshua. Je vais vous dire aussi, nous avons deux sortes de Canaan. I also told you there's two types of Canaan. Les Canaan terrestres et les Canaan spirituels. You have the physical Canaan and we Les also have Canaan the spiritual terrestres, ce Canaan. sont des choses que Nzambo a préparé, biloko ya mokili Nzambo a préparé pour na biso, na siao. The earthly Canaan is the things that God has prepared for us on this Ça, earth. c'est les Canaan terrestres. That's the earthly Makambo ya Canaan. kitoko Nzambo a préparé pour na bana na The ye. good things that God has prepared for His children. Eza Canaan pe pour na biso. That's Canaan for us. Si on en a besoin musala, If I nous need avons a besoin de job, santé, if nous I avons need besoin de good health, restauration, if I need nous avons besoin de restoration. Nzamba makambo nyonso ya se oyo toza nango besoin eza pe Canaan na biso. All the earthly things that I need is also our Mais le Canaan. deuxième Canaan qui est le Canaan spirituel, But the second Canaan, which is the spiritual la vie Canaan, éternelle, is eternal life le ciel. in heaven. Et pour entrer au ciel, And to enter qui est heaven, aussi notre Canaan, which is also our nous avons Canaan, besoin de Josué. we need Joshua. Nous avons besoin de Josué dans notre vie. We need Joshua in Vous our savez, lives. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la You vie. know, Jesus said, I'm the way, the truth, and the Il est le life. chemin, la vérité et la vie. He is the way, the truth, and the life. La Bible nous dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. The Bible tells us that he who has the Son has life, and he who does not have the Son does not Oyo aza have na life. mwana na nzambe aza na bomoi. Oyo azangi mwana na nzambe azangi bomoi. He who has the Son of God has life, but he who does not have the Son Oza does na not mwana, have life. oza na bomoi. You have the Son, you have Oza na life. mwana te, oza na bomoi You do te. not have the Son of God, then you don't Et cette have life. mwana ya nzambe wana eza Yesu. And the Son of God is La personne qui Jesus. a Jésus dans sa vie a la vie éternelle. He who has Jesus in their La life has personne qui a eternal donné life. sa vie à Jésus a la vie The éternelle. person who has given their life La to the Bible Lord nous dit has le eternal salaire life. du péché c'est la The mort. Bible tells us that the Mais wages of sin le is don death. gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. But the free gift of God is C'est eternal life through Jésus-Christ Christ qui est notre Jesus. Josué. It's Jesus who is our Josué veut Joshua. dire l'éternel est sali. Joshua means God is L'éternel, salvation. l'éternel aza lobiko, nzamba aza lobiko. God is salvation. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu aye awana se. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu mobikisi. Si vous avez Christ en vous, vous avez la vie. If you have Jesus in you, you have life. La personne, ma soeur, mon frère, tu peux être ici en Europe. Brothers and sisters, you could be here in Europe. Mais si vous manquez Jésus, But if you lack Jesus, vous en avez bomoi. then you do not have life. La vie éternelle, tous sont à travers Christ. We get eternal life through Jesus Si vous Christ. avez donné ta vie à Jésus, If you've given your life to tu invites Jesus, Jésus, Jésus viens, entre dans ma vie. you invite Jesus by Sois saying, le Lord, Seigneur enter de into ma my life. Be Lord over Tu my life. regrettes ta vie passée, de tes péchés passés. And you repent from your old life Et and tu your sins. invites Jésus qui est l'image de Josué. And you invite Jesus, who is the image of Le Joshua. Seigneur va te donner la vie. The Lord will give you life. Vous savez même le voleur qui était à la croix. And you know the thief that was next to Jesus on the Mokili cross. ezo condamné. The world was condemning Le him. monde les condamné. The world was Le condemning monde him. les tué. The world was killing Mais à la him. croix, But on the il cross, a reconnu Jésus comme le Messie. he recognized Jesus Il a, as the il a Messiah. connu Jésus comme Yoshua. He knew Jesus as Joshua. Il a dit à Jésus, And he said to Jesus, souviens-toi de moi he says, remember quand me tu seras when dans ton règne. you enter Jésus a dit paradise. aujourd'hui, And Jesus tu said, seras avec moi dans les paradis. today you will be with me in Ma sœur, mon paradise. frère, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. And besides Jesus, there's no life. C'est Jésus qui est notre Yoshua. It's Jesus who is our C'est Joshua. Jésus qui est notre Josué. It's Jesus who is our Il faut que Joshua. cet Josué-là And that demeure Joshua dans nos vies. must abide in our lives. Comme je vous ai dit, les deux personnes
personnages là, As I said, these two oh people bakotaki na Kana, that entered the land of Canaan ezali Yoshua et Josué, was Joshua pesa Caleb. and Caleb. Vous savez que veut dire Caleb? You know the meaning of Caleb Caleb, veut dire audacieux. and you know Caleb means bold. Caleb veut dire audacieux. Caleb means bold, C'est pour cela que je vous parle de la foi and audacieuse. that's I'm talking about bold faith. Si vous avez en vous Jésus, If you have Jesus, si in vous you, avez en vous Caleb qui est l'image de la foi audacieuse, and if you have Caleb, which is ma the sœur, image mon of frère, bold vous êtes faith, dans les plans de Dieu. brothers and sisters, you are in Vous the êtes plan dans of les plans God. de Dieu. You are in the plan Et of c'est pour cela God. que je vous ai dit les deux personnages. And that's why I said these two Bango people mibalende bakotaki na Kana. entered the land of Et bato Canaan. mibale And these two toza na people, posa na bango na bavi na biso. we need them in our Toza na lives. besoin ya bato oyo Yoshua qui est l'image de Jésus, Caleb qui est l'image de la foi dans nos vies. We need Joshua, which is the image of Jesus. J'ai and Jésus Caleb, which dans is the image ma of vie bold comme faith in our Seigneur. lives. And if you have Jesus J'ai in your aussi life, Caleb qui est l'image de la foi and audacieuse. you have Caleb, which is the Yango image que of bold faith, permettre yo olonga otambola toujours à la it positive. will allow you to overcome things and to be Et positive. nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 13 verset 1. And we're in the book of Numbers chapter Nous 13 lisions verse maintenant 1. Nombre chapitre 13 verset 1. Let's read Numbers chapter 13 Go verse there. 1. Read the word of God together. Nous allons lire. Kumbama Yahweh, Kumbama Yahweh. Totangi liloba na Nzambe na kombo na Yesu balobi. We read in the name of Jesus. Nous lisions la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse. And the Lord spoke to Il Moses, dit, saying, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan. Explorer les pays de Canaan. send men to spy out the land of Canaan, Que je donne aux enfants d'Israël. which I'm giving to the children of J'ai Israel. aimé le verbe donner. I like the verb On a giving. conjugué le verbe donner I like the verb giving. dans les temps présents. It's saying it in the C'est-à-dire, present Dieu tense. les avait déjà donnés. Il y donne aux enfants d'Israël. God already gave it to the children of Israel. Mais, tandis que Dieu les avait donnés, But even though God gave it to them, mais bakotaki nanu yango te. they had not entered in yet. C'est-à-dire, eza makambo mosusu Nzambe apesi yo yango. So there are some things God has Mais already nanu given you, c'est manifesté na vie na yo but te. it hasn't manifested already in your Parce life. que ici, la Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse, il dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan. And the Lord spoke to Moses, saying, send men to spy out the land of Canaan, Que je donne aux enfants d'Israël. which I'm giving to the children of Tu Israel. enverras un homme de chacune des tribus de leur père. From each tribe of their fathers you shall send a Tous man, seront des principaux d'entre eux. everyone a leader among them. Moïse les envoya du désert. So Moses sent them from the wilderness. Mais si nous lisons le verset 16, allez dans le verset 16. Maybe read verse 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer les pays. These are the names of the men who Moses sent to spy out the land. Moïse donna à Osée, And Moses called fils Hosea, de Nun, the le son nom de of qui? Nun, C'est-à-dire Joshua. c'était Moïse qui avait changé le nom de Josué. Avant son nom c'était Osée. We see that his Il name a before was donné le nom Hosea. de Osée, il a changé cela à Joshua. And Moses changed his name from Josué. Hosea to Joshua. La Bible nous dit, And the Bible dans tells le verset us, 17, and in verse 17, Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. that Moses sent them to spy out the land of Canaan. Il leur a dit, montez ici, And said to them, go up this way, par le midi, into the south, et vous monterez sur la montagne. and go up to the mountains, Vous verrez les pays, and see what the land is like. ce qui est, Whether les peuples qui y habitent, the people who dwell s'il in est it fort ou faible. are strong or weak. Kuna tozomona Moïse atini bokeni botala mboka yango. Est-ce que mboka yango bokeni botala yango? We see Moses sending out the spies Atindi to check parmi the- bato check atindi the tomoni place. batangeli biso kombo ya nani? Ya Josué. And amongst the people he sent out, we see Joshua. Moïse kuta changer kombo apesi kombo ya Josué. Abi bokeni botala mboka wana. Moses changed his name from Parce Hosea que to pendant Joshua. 40 années, ezaki ka tozoke na pays ya Kana ezesika kimi ezali, Kana ezesika lobiko ezali, Kana ezesika. Because for 40 years they heard that they were going to the land of Canaan, which was peaceful and a land with milk and honey. Maintenant tant bazokende Moïse ayebisi bango na 18 bokende botala mboka yango. Est-ce que mboka yango eza penza bato baza na kati? Est-ce que mboka yango eza makasi? Est-ce que eza faible? And verse 18, Moses tells them to check the people if they are strong or weak. Mboka yango est-ce que eza na bato ebele na mboka yango eza kitoko? Is the land good? Est-ce que mboka yango vraiment tout ça Moïse il les avait dit tant bokokende bomemata ba fruit ya mboka wana. When you go there and you come back, bring back some of the Ici, fruits.
Moïse a sélectionné dans chaque tribu ancienne, bateau baza ancien badilte pour naba qui nous représenter na Cana, ba qui nous tala mboka yango. And we see Moses, he chose a leader from each tribe to go into the land of Azoti na Canaan. ba kende en avance, ba qui nous tala mboka yango, He told them to go in advance so that they could check out the land. mais ce qui toki, abiso toki. Beaucoup quand même bambouma ba raisin, ce qu'on dit ba raisin kuna bobu ka ba raisin pour memela biso ba raisin total est-ce que mboka yango eza malamu bien ndenge. So when you find the grapes, bring them so that we may check them Et out. si vous lisez le verset 21, And if we read verse le verset 21, 21 bakei, in verse 21 ils ont allé. they went up. Mais nous allons maintenant lire les versets dans leur retour. Verset 21. Let's look at their return in Si verse vous 21. lisez les versets 24, tout ça, ça vous parler de son Bakendaki. In Mais verse 24 it tells us how they dans went. les versets 25, Mais verse nous allons lire 25, les versets 25, Let's leur read verse retour 25. maintenant. They returned. Et quand ils ont allé, ils ont fait combien de jours là-bas en Cana pour explorer les pays? And how long did they spend exploring the land of Ils ont Canaan? fait 40 jours. They spent 40 Les days. chiffres 40, je vous ai dit déjà chiffres à test. Number 40 means test. Dans le verset 25, ils firent des retours And they returned de l'exploration du pays au bout de 40 jours. from spying out the land after 40 days. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron. Now they departed and came back to Moses and Aaron. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. And all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Il Paran. leur fit un rapport ainsi à toute l'assemblée. At Kadesh, they brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit. Et of the Balobi land. Nabiso, ils leur montrèrent les fruits du pays. Balakisi Moïse bambuma, ba fruits o ba memi o ba sui na mboka wana ya Kana. And showed them the fruit of the land. Parce que maintenant ba uti na Kana, basalaki 40 jours, ba kenda ko explorer les pays kotala mboka yango est-ce que mboka yango eza ndenge They nini. spied out the land for 40 days to see what it was like. Et tant bazongi bazopesa rapport maintenant dans le verset 27. And when they returned, they was given a report in verse Et balobi 27. ke mboka yango ba memi ba fruits. Dans le verset 23, voici, ils rencontrèrent Moïse et nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. We went to the land where you sent us. À la vérité, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Mboka yango eza kitoko, les pays qui coulent le lait et le miel. It's a land that flows with milk and honey. Et voici les fruits. And this is its fruit. Mboka yango eza kitoko. The land was amazing. Ndenge toza awa mutu moko tayebi vie na ye après 5 ans. Nobody knows their life after 5 Mutu years. moko tayebi vie na ye après 2 semaines. Nobody knows their life after 2 weeks. Malamu na mabe ekokomela yo. Mutu moko tayebi ya. Good or evil could arrive in your life and you don't Eza na know. batu mususu ndenge toza awa vie na biso ezalaka lokola ba étoile. Notre vie eza lokola ba étoile. Our lives are like stars. Vous savez l'histoire de Joseph avec ses frères. You know the story of Joseph and his brothers. Joseph, il avait vu les 11 étoiles qui symbolisaient ses frères et lui aussi. Joseph had a dream of the stars and it symbolized Mais him and his l'étoile de brothers. Joseph, c'était l'étoile qui brillait. But Joseph's star was shining. Étoile oyo ebandaki kongenga ezalaki ya Joseph. It was Joseph's star that was Ndenge mpe shining. toza ba étoile. And as we are here, we are Peut-être oza na stars. étoile moko ezongenga makasi. You may be a star Na that's destinée shining. na yo na parcours na yo oza étoile oyo ezongenga. In your destiny, you may be a star Mais that's oyebi shining. yango nanu But te. you don't know Oyebi it makambo yet. Nzambe akosala na yo te. You don't know what God Après will do in 5 your ans, life. 10 ans oyebi After te. 5 years, Peut-être 10 Nzambe years. akomema na badimension moko élevé. Maybe God will bring you up to a certain dimension Peut-être Nzambe akotombola yo. where God will Peut-être Nzambe elevate akosala you, no makambo minene. where God will Peut-être bring Nzambe akopesa things stabilité through na vie na yo d'une manière d'une autre. you, where God will bring Parce que stability ta in your life one destinée, way c'est or Dieu qui another. connaît notre destinée. Because it's only God who knows our Même la destiny. vie de nos enfants, Even the lives of our même children. nous qui sommes des parents, And mais even nous parents. ne connaissons pas vraiment la vie de nos enfants. We don't truly know the Mais lives Dieu, of our il children. connaît la vie de nos enfants. But God knows the lives of our Peut-être dans nos children. enfants, ils ont pas un ministre, un député, un minene. There are some of our children that will be ministers and Mais big biso moko people, toza ignorant na yango. but we're ignorant of Mais it. c'est Dieu qui connaît. But it's God who Et knows. toutes ces choses-là, yango na tobengi yango Kana. And all those things are called Canaan, Eza makambo le pays qui coule le lait, le miel. the land which flows with milk and honey. Mais bana Israël to baki ba moni mboka yango kitoko bazo babi penza mboka yango
yango eza penza And kitoko. when they saw that the land was good, they came Mota back and gave a report. ba fruit to memi. They said, look at the fruit that Ba we fruit brought back. mboka moko kitoko nzamba lobya ko pesa The land biso. is good, which God is promised to give us. Mais dans le verset 28, But in verse 28, kuna bakumisi mboka eza kitoko, mboka yango eza le pays qui coule le lait et le miel. Mais dans le verset 28, babandeli yango na nini? you see, before they Mais describe the land as good, les verse 28, they said, le peuple qui habite ces pays est puissant. nevertheless, the people who dwell in the Les land are villes sont strong. fortifiées, The cities are fortified, très grandes. very large. Nous avons vu des enfants d'Anak. Moreover, we saw the descendants of Anak there. Les Amélécites habitent contre Dimiti. The Amalekites dwell in the C'est-à-dire, land of the quand south. on a kuna bakumisi mboka, dans le verset 27, maintenant bakumi na verset 28, balobi, mais le peuple qui habite les pays est puissant. In verse 27, they were saying the land was good, but in 28, Mais they said eza the people are konile ba powerful. bien fait nyonso batangaki na debi. When they say nevertheless, it's nullified all the good things they said before. Bango moko balobi nzambe penza mboka wana kitoko le pays qui coule le lait et They le were the miel. same Mais people saying that land is bato good, so we don't bazofanda have money. wana. They said the people that are there, Ce peuple qui habite ces pays est plus the puissant. people who dwell in the land are Les strong. villes sont fortifiées, The cities are fortified très grandes. and very Nous large. avons vu les fils de Anak. Moreover, we saw the descendants of Mais Anak there. regardez l'attitude de la personne dans le verset 30, de la deuxième personnage. Look at the attitude of these two people. La Bible nous dit de qui? The Bible De talks Caleb. of Caleb. Caleb fit taire le peuple. Then Caleb quieted C'est-à-dire, je the vous ai people. dit, Caleb elingi koloba audacieux. Caleb means bold. Yango tobi ba kombo ezaka na influence. That's why names have a meaning. Ba comportement na biso mosusu peut-être ezalaka pe lié na kombo na yo. And your behavior may be because of Bizaleli mosusu the meaning of your tozwaka name. eza bizaleli pe ekangami na kombo na yo. The way you behave is similar to the meaning of your name. Yango kombo ezalaka significatif. That's why a name has a meaning. Même temps ozopesa mwana kombo tala kombo wana elingi koloba When nini. you're giving your child a name, make sure you know the meaning of it. Ozolingo porte kombo yeba kombo wana elingi koloba You nini. want to carry a certain name, but know the meaning Même of ba it. kombo na biso ya ba famille ezalaka pe très important toyebaka ba signification nango. Even our family's name, we need to know the Parce meaning of que it. kombo ekozala na influence positive ou bien négative. Because it can have a positive or negative influence over your Regardez life. le peuple maintenant qui disait que le pays est bon, mais bato bazoana baza makasi. That the people were saying the land is good, C'est-à-dire, but the people that par are contre, strong. si négativité n'a pas promesse, tandis que Dieu They're les now avait negative, déjà donné they're les after pays. the promises, but God already gave them the Na land. pensé à Nzambe Nzamba pesi bango déjà Kana. Through God's thoughts, He already Ndenge gave biso them zotie na the land. makolo na biso na yuke, eza na babilo mosusu déjà nanu nazwi yango te, mais ndenge nazaka na yuke, Nzambe déjà pesi ngango. As we are here in the UK, God has already given us some things. Mais physiquement na nazwi yango te. Even though you don't have it physically already. Eza na babiloko Nzamba azomona eza Kana mpo na nga Serge na yuke awa, Nzambe déjà pesi ngango There spirituellement. are some things God is seeing as Canaan for each and every one of us. Mais here in the maintenant, ça UK. demande maintenant à vous, But à it toi requires et you- à moi, It requires me and you tozala na Josué kati na biso, to have Joshua pe inside of tozala us na Caleb. and Caleb. as Caleb well. tolobi awa eza audacieux. Comme Caleb ngoloba audacieux. The name Caleb means bold and courageous. Dans le verset 30, Caleb fit taire le peuple. And verse 30, Qui Caleb murmurait quieted the contre people Moïse. before Moses Il dit, and said, montons, Let's emparons-nous go up. du pays. Let's go up Nous and serons possess vainqueurs. it. We are well able to overcome it. Mais les hommes qui étaient allés But the men who avec had gone up lui with him dire, said, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que. we are not able to go up against the people. C'est-à-dire, So they are langage stronger il y a than we. Caleb et positif. We see the language of Et Caleb c'est le was langage de la positive. foi. It was words of Mais tandis faith que d'autres personnes, But the other parce qu'il y a un people langage négatif. and negative words. Quel est maintenant ton langage? What are your words like? Quel est maintenant ton What are langage? your words Si nous like? écoutons ce message, If we hear this je message, vous ai dit que Dieu a préparé un canard pour nous. I'm telling you that God is Chacun preparing a de nous, Canaan vous for you. avez un canard que Dieu t'a préparé, a préparé pour ta vie. Each of us have a Canaan that Ce God has sont des prepared for choses, our ce lives. sont du miel. It's the honey. Babi na l'église mosusu ezala komona You nde na know, te some churches, mate ya miel bato bamemi ba miel physique na balevi. when I'm preaching about honey, the members of the church bring their own jars L'église of honey. eza l'église mosusu fois bamemi ba miliki You see, bamemi people ba in the miliki church na ba bring milk miel. and honey. Bon,
Miliki na miel ezo symboliser bénédiction. Because milk and honey symbolizes blessings. Miliki na miel ezo symboliser bénédiction. Milk and honey symbolizes blessings. Cana c'est le pays qui coule le lait et le miel. The land of Canaan was a place flowing with milk and honey. Sikoyo bana Israël, ils ont allé explorer les pays. Now the children of Israel came Pendant far out 40 the jours, land for 40 days. Quand bazongi bazo rendre maintenant rapport, bazo pesa maintenant rapport à Moïse. And when they came back, they was given a report to Moses Et au peuple au batika laki na désert. and to the people that stayed behind Babi the wilderness. mboka ngoto keza kitoko. And they said the land we went to Mboka is ngoto good. keza vraiment malamu. The land we went to is Mais very problème good. eza bato baza But wana. the problem is that the Baleki people biso there na makasi. are stronger than us. Bato baza wana. The people that are there Baza puissant. are powerful. Bato baza wana. The people that are Baza there, boye boye. they are like this and C'était that. Caleb qui a dit But it was Caleb who said, taisez-vous, he stilled the people. taisez-vous. Be quiet Parce to the que les people. gens murmuraient. Because the people were Et souvent dans la vie murmuring. nous murmurons. And oftentimes we Pour murmur nini in vie our na ngeza lives. boye. Why is my life like Nazosambela this? nazokende église. I pray and go to church. Nasambelaka mais mpo na nini makambo ezoyelanga na vie. I pray, but why are Mpo these na nini things happening in my badifficulté life? eyinanga na vie. Why are these difficulties Mpo na happening nini in my boye, mpo life? na nini boye, mpo na Why nini this? boye. Why that? Mais tandis que Caleb, But Caleb, il a dit, s'emparons-nous du he pays. said, let us go up at once C'est-à-dire, and take Caleb en possession. lui, c'était un homme de la foi, parce que son nom veut dire audacieux. Caleb was a man of faith because his name Soyez is des bold. hommes, des femmes de la foi. Be men and women of faith. Et si Caleb And if Caleb, akotaki na kanango mpo azalaki and mpe the man of positive. Caleb, it was because he was positive. Soki Josué mpe akotaki mpo Josué mpe azalaki And positive. if Joshua entered, it was because he was Yango tobi positive ke as well. bato mibale bakarakteristique o mibale ezala kati na biso. And that's what these two characteristics need to be inside of us. Josué qui est l'image de Jésus kati na biso. Joshua, which is the image Caleb of qui est Jesus l'image de inside la of foi us. kati na biso. And Caleb, which is the Et image of le faith Seigneur inside va of te us. donner maintenant la victoire. And the Lord will give you victory. Et si nous continuons, And if we continue, si nous lisions les versets, tous en a verset, on peut lire 31. let's Mais read les, verse 31. mais les hommes qui étaient allés avec lui, ils dirent, But the men nous who ne had gone pouvons up pas, with him said, nous ne pouvons pas montrer contre ces peuples car ils sont plus forts que nous, plus we are not forts. able to go up against Plus these people fort because they are que nous. stronger than we. Bango bakoti ici négativité, plus fort. They allowed negativity to enter. Ngapi na because they mboko na are kosomba stronger. ndako na kokoka te. I won't be able to buy a house in this country. Nga penza na mboko na kozala, c'est-à-dire que quelque part eza na babilo mozo ozotala que toi tu te sens faible. So you're making yourself weak Parce que quelque part le peuple de Dieu se sentait faible. because the people of God felt that they were weak. Ce peuple est plus puissant que nous. Those people are stronger. C'est-à-dire than we. Israël devant ce peuple ils étaient faibles. So the children of Israel before those people Comment felt weak. yozomona vie na yo ndenge nini ici ya yo? How do you view your life here in the Tu te UK? sens faible? Do you feel weak? Tu te sens faible? Do you feel weak? Tu te sens faible. Israël, ils avaient Dieu, mais ils se sentaient faibles. Israel had God, but they felt weak. Dans le verset 32, In verse 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qui en avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. the land through which we have Mboko gone tokeza as mboka spies moko emelaka bakotisi négativité emelaka. is a land that devours its inhabitants. They allow negativity Tous to ceux enter. que nous avons vus sont des hommes d'un haut. And all the people Oh, who biso saw tomoni here tomoni ka are men of great bashéya stature. bashéya. They saw giants. Mboka moko emelaka bato. C'est très important d'avoir la foi. It's important for us. C'est to have très faith. important d'avoir Caleb. It's important for us. to Caleb have c'est Caleb, la foi audacieux. which is bold faith. Caleb c'est la foi audacieux. Caleb is bold faith. Ayons en vous Josué. Have Joshua. Ayons en vous Caleb. Have Caleb. Josué c'est Jésus-Christ dans vos vies. Joshua is Caleb Christ c'est in la your life. foi en vous. Caleb is. Et Israël, devant Israël, Mirimire disait que Namboka wana tomonika ba géant. And the children of Israel began to murmur, saying, Namboka wana tomonika ba géant. we saw giants Les in pays that qui land. dévorent. A land which devours Wana its tozali inhabitants. na trande na souke. We're at the end of Balobi, verse c'est un 22. pays qui dévore ses habitants et ceux que nous en avons vu, ce sont des hommes. They said a land that devours its Haute inhabitants. And all the people whom we saw Au in the la land les of hommes de great haute stature. taille. The Oh, c'est-à-dire, people au they are moment là, great que yo stature. kokokate. And the
And people are saying you won't be able to do this. I won't be able to do this. Et ce que tu continues dans verset 33. And if we continue with verse, Nous avons vu les géants. then we saw the giants. Nous avons vu les géants. Then we Les saw the enfants giants. d'Anak, The descendants de la of race Anak des géants. came from Nous the étions giants. à nos yeux comme dans l'air yeux comme des sauterelles. C'est les bateaux qui pas sauterelles ma banque. They saw themselves like grasshoppers. C'est-à-dire bango mo bakotisi négativité. They allowed negativity to Est-ce que enter. Nzamba azaki komona bango boye non? Did God view them like this? Nzambe No. déjà pesa bango mboka wana. God already gave them Mais that bango mo land, bakotisi négativité. but they allowed Il y a negativity des to choses enter. que Dieu a préparées pour ta vie. There are some things God has prepared for Mais you in your kokota life, négativité te. but do not allow negativity Kokota to négativité enter. te. Do not allow Anga na negativity yebi to anglais enter. te. Oh, I Anga don't naza know mutako pistonner nga te. Oh, I don't Anga naza know mutako memanga wana te. Oh, I Anga don't naza know boye ngana. negativity there. Bango moko Israël baza koloba négativité. The children of Israel were speaking negatively. Et nous lisions Nombre 14. Nous sommes maintenant Numbers dans chapter 14. 14 verset 1. Numbers chapter 14 verse 1. 14 verset 1 balobi. Numbers 14 verse 1. Et toute l'assemblée s'élevèrent la voix. So all the congregation Et poussaient lifted des their cris. voices and cried. Le peuple plaira pendant la nuit. Et ça And va the people monter. wept that night. Tamba yoki oyamoni tala négativité And that's a negativity et que quand ta tristesse will bring sadness. et quand ta maladie It will bring sickness. et Israël a bakomi kolela. The children of Israel were Pour crying dire parce que négativité soit qui place. because negativity took place. Na kati na vie na biso ni nezo soit place. In our lives, what is taking place Kobang nezo soit place. is fear taking place. La crainte nezo soit place. Fear taking place. Désespoir nezo soit place. Is despair taking place. Et tant ba yoki bongo tout ça bakomi kolela butu mubimba babandi kolela. And when they heard this, they were crying the whole Butu night. mubimba bakomi ko la Bible nous dit et solo la les balobi awa toute l'assemblée s'élevèrent la voix et poussaient des cris. So all the Quel est congregation cri lifted que their voices Israël and cried. poussait? What type of cry did they have? Au début, je vous ai dit, ils en ont deux sortes de cris. Remember in the beginning when I said there are two types of Les cris cry. des vainqueurs et les cris des vaincus. A shout of victory and a shout of Ici defeat. maintenant, quel cri que Bana Israël bazaki ko pousser? C'était des cris à coller là, cris à balongi And bango. right now, the children of Israel had a cry of defeat. Toute l'assemblée s'élevèrent la voix, poussaient des cris et le peuple plaira pendant la nuit. So all the congregation lifted up their voices and cried. Et tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. And all the children of Israel complained against Moses and C'est-à-dire Aaron. là-bas nous voyons Bazolela. First we see them Deuxièmement, crying. les enfants d'Israël murmuraient. Secondly, we see them complaining. Et si nous continuons, And if we continue, et toute l'assemblée leur a dit the que whole congregation said, nous sommes morts dans l'Égypte. said to them, if only we had died in the Et land bakomi of ko Egypt. penser maintenant makambo kokufa. And they was Et thinking bongo of biso dying. tokufa na biso na Égypte que tu as kokufa na désert. If only we had died in the land Nzambe oyo of Egypt, rather than abimisi the yo, wilderness. Nzambe atiki yo okatisi ba océan, okomi ko se God allowed them retrouver to na cross mboka the oyo. ocean and to enter into this land. Nzambe oyo apermettre yo tia makolo na mboka oyo. And the God Nzambe who wana has aza na plan set malamu foot in mpona this yo. land has a plan. Nzambe oyo apermettre yo ozala vivant. Nzambe wana aza na plan mpona. Loba Nzambe aza na plan malamu mpona nga kama. God has a plan for you. Jérémie 29 verset 11. C'est ça comme Jérémie 29 verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. I know the plans that Dieu il connaît les projets qu'il a préparés pour Serge. God knows the plans that He has for me. Peut-être nga bozomona nga na vie na nga peut-être après 3 ans, 4 ans, 2 ans, une année et la différence na on aza lelo. And maybe my life after 2, 3 years. Même église on est au kamba pe église boye zaka nzambe kaka. Even Nzamba after ko changer pe biso. God helping me. Israël ici, Israël ils ont commencé à murmurer. Israel began to complain. Na verset du Balobi, les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse. Murmure. Biloko komaka biso murmure. Murmuring is Murmure. Murmure. Murmuring is what kills us. Koyima yima, koyima yima, Always koyima yima. complaining, always complaining. Koyima yima. You're complaining all the Bandimi time. koyima yima, l'église You're koyima not yima, na only vie na yo complaining, koyima yima. you're complaining about church and about your life. Alléluia. Murmure eza malamu te. Bana Israël parmi ba péché oyo permettaki bango bakota na Kana te. Le murmure. And amongst the sins that stopped them from entering the L'incrédulité. was complaining and unbelief. Parce que murmure, incrédulité, ça empêche Dieu de se manifester dans nos vies. Because complaining and unbelief stops God from working in our lives. C'est-à-dire Israël, Awa, ils ont commencé à murmurer. So Israel began to Ils ont complain. parlé qu'il fallait tokufa na biso en Égypte They said que they should have died in toya Egypt kokufa na désert. or in the Dans desert. les versets
2 balobi awa, il fallait que nous restions en Égypte, mourir en Égypte, In verse 2 it says, if only que we de had died mourir in the land ici of dans les Egypt. déserts. Or if only we had died in this wilderness. Aïe. Alléluia. Et pour terminer, et pour ça, il faut naître ça. Dans verset 4. In verse 4 Dans le verset 4, balobi, it says, ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Retournons en Égypte. let us select the leader and return to Egypt. Nzambo abimisi bino azobima bino na mboka ya kitoko, mboka ya malamu. God which took you out of the land of Egypt. Nzambe alobi mpe mboka yango deja apesi yango bino, apesi bino. You already gave it to Eza makambo mosusu Nzambe apesi yo. Mais problème eza ke longola doute. but you need to remove Ça na doubt. kondima. Have faith. Ça na foi. Nous avons aussi Jésus à nous. Nous avons Josué à nous. You have Joshua and Qui est l'image de Jésus. the image of Jesus. Mais il faut aussi développer But Caleb. you need to develop Caleb c'est la foi audacieux. Caleb is bold. Israël ils ont commencé à mirier babi basonga na bango na Égypte. Israel began to complain and they said they want to go back to Egypt. Nzambe a préparé mboka kitoko pona yo. God prepared the Nzambe a préparé makambo kitoko pona yo. God prepared Nzambe alobi déjà na pesi bino mboka ngo. God has said he's already Mais regardez na vie pratique. but look at their practical life. Bazo yima yima. They complain. Souvent to yimaka yimaka. Oza bati oza découragé. À cause de ba géant o baza liboso na yo. Because of the giants. À cause de ba fils d'Anak o baza liboso na yo. Because of the descendants of Ozo mono oza Anak. impuissant. You feel like you're not powerful. Alléluia. Et kuna umoni dans le verset ce qui totangi na verset 5. And if you read verse 5, Moïse et Aaron tombèrent then Moses and Aaron sur leur fell visage en présence de toute l'assemblée réunie on the des enfants faces d'Israël. of all the assembly of the congregation of the children of Israel. Dans le verset 6. Verse 6. Parmi ceux qui en avaient exploré les pays, Josué, fils de Nun, But Joshua the son of Nun et Caleb, and Caleb the son of bango pe Jephunneh, esali bango parce que les deux personnes là. who were among those Tango that bayoki found ke out babi the land. tozonga na biso na Égypte. When they heard the people Tozonga na biso going na back to Egypte. Egypt, Bino nzambe abimisi biso na Égypte, bozonga lisusu. God took us out of Egypt and Bato you ebele nzambe via kosambela ozolinga ngo te. don't like the life of prayer anymore. Oh avie beglise oyo nazolinga ngo te. I don't like church anymore. Avie koya ko ba église oyo nazolinga ngo te. I don't like coming to Via church. ba prière oyo nazolinga ngo te. I don't like Via ba prayer. prière na ndako na nga nazolinga ngo te. Ozolinga vi oyo tozolinga vi nini? Olingi kaka via ba ndombolo, 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 ndombolo. Kotika ba exemple biso na ya opesa awa. Eza ba exemple normal me bokolinga ngo te. But people won't like them. E bana bakoma koyemba nde banzembo wana bakoma nde koyemba nde The makabaka children mo. are singing these types of Lakisa bana songs. no nzambe. Ndako nezala ndako ya badoratrice na badorateur. The house needs to be- Alléluia. Et la Bible nous dit, And the Bible says, ah, Josué et Caleb, Joshua and Caleb, bangoka, ils savent plus bango pasi. it hurt them. Maka mususu tanto yimaka yimaka, ils savent pas mususu, ils savent ça bango pasi. When we complain, it hurt Dans le verset 7, totanga verset 7, poto 6 balobi, ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour explorer. the land. We C'est passed un through pays bon, to spy out in excellent. the good land. Mutazolo babongo eza Josué na Caleb. And it was Joshua and Caleb. Josué that were Caleb saying de this. bazo bamboka ngo tokende kotala ngo eza kitoko. The land that we saw Eza mboka was moko balobi exceedingly awa balobi awa très bon, They said exceedingly excellent. excellent. Si l'Éternel nous est favorable, If the Lord delights in us, il nous amènera dans ce pays. then He will bring us into Il this nous land les donnera. and give it to us. C'est un pays qui coule les. A land which flows with milk. Nani and azolo honey. babo eza Josué na Caleb. It was Caleb and Joshua Mais bato wana saying it, nyonso bazali koloba but négativité. all the rest were speaking negative. Bakabili tozoloba. What are the words we are saying? Lobaka positivité. Speak Tant positively. tozoloba positivité, When we speak positively, nzaba ozana kana biso. God will be on La our Bible nous dit side. la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. The Bible tells us that Oui, life tozana is ba the power géant, of ba God. géant ezali ebele. Yes, there are many Na ba bina giants. biso ba géant eza ebele. There are many Ba giants. obstacle in our eza life. ebele. There are many obstacles Souvent in our ozomona life. te na likambo na kobima ndenge You're nini. thinking, how will I Likambo eza devant na nga na kobima ndenge nini. Nyonso wana eza ba géant. Mais nzamba alingi tozala na Josué na Caleb. But God wants us to have trust. Caleb alobi awa. Caleb says here, Dieu va nous donner cet pays. God will give us this Dieu land. va nous donner cet pays. God will give us C'est la this foi audacieuse. Ayons en vous la foi audacieuse. Nous acclamons très fort pour le Put Seigneur. our hands together for the Lord.
Moi je pense que nous allons terminer cet enseignement. Tout ça, quand on peut la vérité, mais je vais parler de cela en ligne. But I'll speak about it online. Mais ce qui est très important, c'est que tout comme ya kondima. But what's important is that God wants us to hear words of faith kondima. so that we may have Na ba faith vie na biso. in our lives. Zabalingi to la négativité. God does not want us to be negative. Tout le monde a mabé partout kakate. Do not see evil everywhere. Parce que me ma découragement. Because it will bring Bana Israël tant balobi mabé ba komi ko lela po mabé ne kota ki na ba vie na ba. When the children of Israel start to speak negatively, D'autant que on a mabé partout et que kota négativité na vie na yo. when you see the bad side of everything, it will bring Tant que tu negativity es in your life. vivant, As you are Nzamba alive, za na plan kitoko pour na vie. God has a good plan for your Tant life. que vous êtes en vie, As you are alive, Dieu a un plan pour ta vie. God has a plan. Yango Nzamba lingi tote ya mate ya oyo. And that's what God wants us to preach. Tote ya kamaka ko ebele tote ya kana biso. There are many things. Dimanche ezoya na kote ya le royaume des cieux. Next Sunday, Na kote ya bokonzi na likolo, le royaume. the kingdom of Dès God. que toyaka awa eza na royaume mo Nzamba préparé. As we come here, there's a kingdom that Mais God toti has kote ya prepared. mate ya sur la foi pour Nzamba lingi toza na foi kati na biso. So I preached about faith because God wants us to Même na have ba faith. problème ozo passer na. Even the Même problems, na ba difficulté ozo passer na. the difficulties you're going Mona through, ke Nzamba kufungulela yo nzela. see that God will open a way for you. Vi na yo ya lelo eza alobi te. Your life today is not, it won't be Makambo tomorrow. ozokutana nango ba passion eza temporaire. The pain that you're meeting in your life is Ba difficulté temporary. ozokutana nango eza temporaire. There's problems that Kozanga mbongo ozozala nango eza temporaire. lack in money is Eza na temporary. makambo kitoko Nzamba préparé mpona yo. There are some things Eza na that- gloire ya makasi Nzamba préparé mpona yo. glory that God has Esika prepared. nzela eza te Nzamba kufungulela yo nzela. When there's no way, God will make a way for you. I believe that God can make a way for you. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. We put our hands together for the Mettez-vous Lord. debout, nous allons maintenant prier selon la parole.